everyone, my name is Isma Novalianti Kusnadi with the students number 222122078. So today I will show you how to mencari mean, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, and standard deviation. So first we have to put all the data here, all the raw data here. We put one by one. Okay, after we put all the raw data, we have to make a table. You make a table here. Okay. The first table is number. The second one is score or X. And then frequency or F. And then X, F. And then X mean. And then X mean pangkat 2, and then F dikali X min pangkat 2. Alright. Kita rapikan dulu supaya enak dilihat. Alright, so we put number here, 1, 2, 3, and so on. Alright, so now we have to put all the score from the lowest one to the highest one. And how? Because our raw data is acak-acakan, and how we know, dari yang smallest to the highest, yaitu dengan cara kita blok semua data yang kita punya. After that,
we go to the sort and filter, and we sort from the smallest to the largest. And tada! So we know the smallest is 50, and then 54, and then 56, and then 60, and then 62, 66, 70, 76, 78, 80, 84, 88, 88, dan 90, 92, 90, 92, 94, 96. Oh my god. 88, 90, 92, 94, 96. Alright. We have to make another column here for the sum. We put the sum symbol. Okay, now we have to search for the frequency and how. Kalau dengan cara susah, kita lihat di sini 50 itu ada 1, ya kan? Namun, jika kita ingin menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara count if. Sama dengan count if block all the raw data or the data, and then comma, and then score. Enter. Tada! Benar kan 50 ada 1. Lalu bagaimana cara kita menggunakan rumus ini agar tidak acak-acakan karena data yang kita punya ada di luar kolom, yaitu dengan cara kita menaruh dollar here, kita kunci dengan dollar. And then we drop. Tada! Seperti itu. Apakah benar? Dan we have to mencari jumlahnya dari frekuensi tersebut dengan rumus sama dengan sum, kurung buka, all the frequency, and then kurung tutup, enter. Like that. And then kita akan mencari XF. Bagaimana mencari XF? Cara mencari XF adalah dengan cara mengkalikan score and frequency. So, sama dengan score dikali frekuensi. Tada! And then we drag here like that. And then we drag the sum like that. And then how to mencari X-min. Di sini kita belum tahu min-nya, jadi kita akan mencari min-nya secara manual terlebih dahulu. Oke. Kita tulis dulu sini manual.
manual. Kita akan mencari min. Nah, bagaimana cara mencari min-nya? Cara mencari min adalah dengan kita bagikan sum of xf dengan sum of f. First, we have to sama dengan sum of xf divided into sum of f or frequency. Then enter. Okay. Now kita cari median. Bagaimana cara mencari median adalah dengan cara sama dengan sum of f divided 2. Seperti itu. Nah, namun ini bukan median aslinya, namun nilai dari ke-20. Oke, berarti nilai dari ke-20 adalah kita hitung dari frekuensinya. Nilai dari ke-20 di sini kita hitung. Berarti mediannya adalah 78. Oke. Lalu kita cari mode-nya. Mode adalah nilai terbanyak. Nilai terbanyaknya itu adalah 80. Kita tulis di sini 80. Oke. Setelah kita mencari min, median, mode, kita lanjutkan mencari x-min tersebut. Dengan cara kita kurangkan score dengan min. Oke. Sama dengan score atau x dikurang min. Enter. Nah, namun jika kita ingin mendrag ke bawah, dikarenakan min ada di luar dari tabel ini, kita harus seperti yang sudah-sudah adalah dengan cara menguncinya dengan dollar. Oke. Dollar. Oke, setelah itu baru bisa kita drag ke bawah. Oke, setelah kita drag ke bawah, kita cari sum-nya dengan rumus sum, kurung buka, tarik ke bawah, kurung tutup. Atau jika ingin cepat, kita bisa kita geser dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mencari x min pangkat 2. Karena kita sudah menemukan x min-nya, jadi kita tinggal menambahkan pangkat 2-nya. Yaitu dengan cara sama dengan x min-nya, lalu kita pangkatkan 2. Like that. And then we drag like that, and then we search for the sum. Sum, kurung, buka, lalu block all the x min pangkat 2, and then kurung tutup, and then boom. Like that. Lalu kita akan mencari f times x min pangkat 2 dengan cara sama dengan f is frequency, so we frequency here, and then times with bintang, and then pangkat 2 here. X min pangkat 2, I mean. Lalu, enter. Nah, after that, we drag all here. Nah, kita habis itu cari sum-nya. Dengan cara sum. Seperti yang sudah-sudah. Like that. Alright. After we
make all the table and search for the median, mean, and the mode. Now we have to search for the variability. And how? Now we have to search for the variability. The first is range. Range is the distance between minimum and maximum score. So the minimum score is 50. So kita taruh di sini 50. And then the maximum score is 96. Like that. And the range is 96 dikurangi 50. And the range is 46. Now, we have to search for the quartile. The minimum score is 50. And the maximum score is 96. Okay, now we have to search for the quartile 1, quartile 2, and quartile 3. Rumusnya adalah sama dengan 1/4 dalam kurung atau dikali dalam kurung N. N adalah sum of the frequency. N plus 1. Kurung tutup. Then enter. Okay. And for the quartile 1 is 1/2 kali N. N is frequency, sum of the frequency. And then plus, oh my God. Oh my God, I forgot to put the sama dengan in here. So, harus ada sama dengan 1/2 dikali N. N is sum of the frequency. And then plus 1. Kurung tutup, enter. And then for the quartile 3 is 3/4 N plus 1. Kurung tutup. Like that. And then this is not the real quartile. Ini adalah nilai dari ke 10-nya. Oke, berarti nilai dari ke 10,25 adalah kita hitung dari frekuensi di sini. Nilai dari 10,25 adalah 66. Kita tulis di sini ya. 66. 66. And then nilai dari 20,5 adalah 78. Kita tulis di sini 78. And then kita cari nilai dari ke 30,75. Adalah 84. Kita tulis di sini 84. Okay. Now, we have to search the interquartile. Interquartile rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. So, sama dengan Q3 is 85, 85
and then dikurangi Q1 is 66, and then enter. Okay, this is the interquartile. So now we search the variance. And how? Sum of the frequency X min pangkat 2 divided into N dikurang 1. Berarti sama dengan sum of the F dikali X min pangkat 2 divided into N, or sum of the frequency dikurang 1. And then enter. Nah, this is the variance. And then we search for the standard deviation. The standard deviation is, the rumus is SQRT dalam kurung variance. So, sama dengan SQRT dalam kurung variance. Nah, itu adalah standard deviation-nya. Nah, kita sudah mencari semua ini dalam rumus manual. Namun, bagaimana cara mencari dalam rumus Excel? Kita cari dalam rumus Excel. Oke, kita cari dalam rumus Excel. Dalam rumus Excel, mencari min adalah dengan cara sama dengan average, and then we block, oh my god, I'm sorry, average, and then kurung tutup, kurung buka, and then we block all the raw data. And then kurung tutup, enter, like that. Okay, and then for the median is sama dengan median kurung buka, and then block all the data, and then kurung tutup, enter. Okay, and for the mode is sama dengan mode kurung buka, block all the data here, and then kurung tutup sama dengan. Okay, like that for the mean, median, and mode. So kita cek terlebih dahulu apakah sama. Min-nya 75,75. Sama ya. And then for the median is 78. Sama. And for the mode is 80. Sama. Okay. And now we move to the variability. Cara mencari nilai minimum terlebih dahulu adalah dengan cara sama dengan min, kurung buka, we block all the data here. Okay, and then kurung tutup, enter. Like that. Minimalnya adalah 50. Okay, now we search for the maximum score or data. We max, then kurung buka, and then block all the data, and then kurung tutup. Like that, okay? Now, we search for the range. The range is sama dengan maximum kurung buka the data kurung tutup dikurangi
minimum. Dan kurung buka, block all the data again, and then kurung tutup. Enter. Like that, okay? And then we lihat terlebih dahulu apakah sama, bahwa range-nya adalah 46. Kita lihat sama ya. Okay, and then we move to the quartile. Cara mencari kuartil adalah sama dengan kuartil kurung tutup, kurung buka, dan the data, and then because we search for the minimum, and we type 0, okay? Minimum value 0. And then kurung tutup, and then enter. Okay. Now we search for the quartile one. The rumus is quartile, data, and then 1. So first, sama dengan quartile, and then data, block all the raw data, and then comma, and then 1. And then kurung tutup, and then enter. Like that, okay? And then the same one is for the quartile 2 and quartile 3. We have just ubah the number after the data, okay? Just quartile, then block all the data, and then comma, and then 2, because we search for the quartile 2. Then kurung tutup, and then enter. And for the quartile 3, sama dengan quartile, we block all the data, and then comma 3, kurung tutup, like that. And for the maximum, same, but number after the data is 4, okay? 4. Sama dengan quartile, kurung tutup, block all the data here, and then comma and 4, and then kurung tutup, like that, okay? And then how to search for the interquartile? For the interquartile is sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. The Q, because this is the real quartile, okay? Not like this. Not like this. This is the real quartile. Jadi kita tinggal cari Q3 dikurangi dengan Q1 langsung. Like that. Okay? Then we lihat terlebih dahulu apakah benar nilai tersebut sama dengan yang kita cari manual. Ternyata sama ya. Interquartilnya adalah 18. Oke, sama. Lalu kita akan mencari variance. Cara mencari variance-nya adalah sama dengan parse S, and then we block all the data. And then kurung tutup, and then enter. Like that. Okay, and for the standard deviation, sama dengan STDEV and then kurung buka, and then block all the data, and kurung tutup, and then enter. Okay. And then we all search the mean, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, standard deviation in Excel and the manual. So,
Before that, we have to see apakah hasilnya sama manual dengan Excel. Tadi kita sudah melihat ya, sampai interkuartil hasilnya sama. Kita tinggal lihat variance-nya. Variance-nya 159012. 159012 8205. 8205. Oke, sama ya. And then for the standard deviation is 12, 600, 2857. Sama ya. 12, 600, 2857. 12, 600, 2857. And then after we do all this, we have to make the polygon. And how to make the polygon? And we have to block all the score and the frequency here. And then we go to the insert. We go to the recommended chart. Okay. And then this is the polygon. Then click OK here and we move the polygon here. And then we rename the chart title with data of students English proficiency pass. Nah, then we done. We don't all do this, okay? We have searched the mean, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, standard deviation in manual and Excel, and we have made the polygon. Okay? And then that's all from me for today. Thank you for watching. Thank you.